Ladies and gentlemen, it's again time for another video presentation. So I request everyone to please look at the screen here. OBOR, One Belt, One Road, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी मञ्च एउटा यस्तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, व्यापार र लगानीको सञ्जाल जसले नेपाल र चीन मात्र होइन अन्य 64 देशलाई जोड्छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले परिकल्पना गरेको सिल्क रोडमा जलमार्ग र स्थल मार्गमा आबद्ध 64 देश बीचको परस्पर आदान प्रदानको नवीनतम अवधारणा हो OBOR, जसको माध्यमबाट OBOR नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी मञ्चको स्थापना राष्ट्रिय समिति नेशनल कमिटीका रूपमा आज प्रारम्भ गरिँदैछ। महाराजगञ्जको चण्डोलमा स्थापना गरिन लागेको यसको अत्याधुनिक सचिवालयले नेपाल, चीन, भारत र 64 राष्ट्र बीचको राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय, सहमति र साझेदारीमा व्यापार तथा लगानी आदान प्रदान गर्नेछ। नेपाली स्वदेशी वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउन चीन, भारत र 64 राष्ट्रको बजार पहिचान र स्थापना गर्नेछ। साथै लगानी प्रवर्धन गर्न आर्थिक माध्यमका रूपमा पनि यसले समन्वय र सहकार्य गर्नेछ। ठूला योजना, विशेषतः पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो। पर्यटन र संस्कृति अर्को प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा यस मञ्चले चीन, भारत, नेपाल र अन्य राष्ट्रलाई एक सहजताका साथ पर्यटकीय सहभागिता, पर्यटन विकास अनि सांस्कृतिक विकासमा लगानी गर्नेछ। OBOR नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी मञ्चको गठन अघि नै एक नेपाली व्यापारिक मण्डलले चीनको बेजिङ, सेन्डु, सिन्ताओ, इन्वान लगायत सहरको भ्रमण गरिसकेको थियो र उक्त अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause as they sign the agreement for hotel projects, hotels in Kathmandu, Pokhara, Chitwan and Lumini. We have here Mr. Anil Joshi, the chairman of Surya Group, along with Ms. Suya and Mr. Zong and Mr. Bhaskar Raj Karnikar. Thank you so much. Thank you, Mr. Anil Joshi. Picture perfect, in fact. Congratulations. Now moving on for exhibitions, well, this agreement is regarding every year 2 exhibitions will be showcased to promote trade and investment between Nepal, China and 64 OBOR countries. So for this, I request the Managing Director, Mr. Sanjeev Piakuril from Everest Events and Exhibition to please come on stage.
This is an MOU signing between OBOR CIC International Trade and Investment Platform with Mr. Sanjeev Pyakuril, the Managing Director of Everest Events and Exhibition. This agreement clarifies that every 2 years, 2 exhibitions will be showcased to promote trade and investment between Nepal, China, and 64 OBOR countries. Ladies and gentlemen, as they sign the agreement, let's give them a huge round of applause. Well, this indeed marks the official MOU signing between OBOR CIC International Trade and Investment Platform with Everest Event and Exhibition. We have the Managing Director, Mr. Sanjeev Pyakuril, Ms. Suya, Mr. Zong, and Mr. Bhaskar Rajkarnikar. Thank you so much, Mr. Pyakuril. Now, finally, this MOU is between OBOR CIC International Trade and Investment Platform and Hydroblave Energy Private Limited. We have the chairman, Mr. Bhaskar Rajkarnikar here. So shall we do the agreement? Yes, ladies and gentlemen, this is an MOU signing between OBOR CIC International Trade and Investment Platform with Hydroblave Energy Private Limited. The chairman, Mr. Bhaskar Rajkarnikar, Ms. Suya, and Mr. Zong. Congratulations. Thank you. Thank you, Ms. Suya. Thank you, Mr. Zong. And thank you, Mr. Rajkarnikar. Well, ladies and gentlemen, we did also witness this amazing agreement, amazing partnership between 2 big countries. Thank you, and hope this cooperation will prosper in the coming years as well. Now, without much further ado, I request the Vice President of Hosin, I hope I pronounced it correctly, Electronic Enterprise Group Limited, Mr. Hong Tong Tong, to please come on stage for your speech. Thank you. 尊敬的副总理阁下，尊敬的部长阁下，尊敬的秘书长，各位嘉宾，各位朋友，大家晚上好。我是华信集团上海国财投资管理有限公司董事长黄彤彤。今天，中投互贸“一带一路”国际贸易平台组织的尼泊尔商务考察之旅启动仪式在这里隆重举行。 北京中投互贸“一带一路”国际贸易平台是以“一带一路”沿线各国商会、协会众多权威企业机构共同发起的全球采购商和供应商的互通平台。华信集团上海国财投资管理有限公司作为平台股东，衷心希望考察活动能够实现多方共赢的预期目标。 此次项目考察的活动，华信集团上海公司
作为平台股东，率领中国建筑第6工程局基础设施事业部总经理巴孟涛，中国水利第14工程局海外事业部技术负责人柳富强，中国国际经济技术合作有限公司尼泊尔公司负责人苏维特。与此同时，我们的战略合作单位中国建筑第4工程局、中国建筑第7工程局、广东省华南低碳产业发展研究院、中国船舶广船国际集团、中国水利水电第13局等大型中国中央企业和相关机构对本次的考察活动提供技术咨询和商务信息。在此，华信国财公司作为中投互贸平台股东，代表中国国企代表团向尼泊尔政府及商协会各位同仁表达最诚挚的问候。尼泊尔地处中印两国之间，周边毗邻中印及亚洲多国及18亿人口的大市场，开展对外贸易合作，具有得天独厚的优势。自2014年中尼两国贸易总额突破20亿美元以来，中国已稳居尼泊尔第2大贸易伙伴地位。我们中国国企代表团将充分发挥自身优势，采用最新技术，竭诚为尼泊尔国家基础设施建设服务，为中尼双方经济更好更快的发展而努力。尼泊尔是中国的友好邻邦，自唐朝开始，两国人民便开始了睦邻友好的交流活动。2013年，习近平主席提出了"一带一路"的重要提倡和构想，高瞻远瞩地为亚欧两大陆共荣发展设计出美好蓝图。"一带一路"是伟大的战略工程，其深远意义既为中国经济再次腾飞确定了方向，又为中国与周边邻国共谋经济大发展开辟了出路。在这样的形势下，中国企业履行走出去的战略思想，积极参与"一带一路"的建设，为亚欧地区共促发展增添助燃剂。2015年发生在贵国的8级地震场景至今历历在目。中国在第一时间启动了应急机制，中国国际救援队派出40多名救援队员赶赴灾区，开展应急救援工作。但遗憾的是，公路、铁路、水电站等基础设施在地震中受到严重破坏。这次商务考察之旅，华信集团上海公司与代表团成员们一起以生态、绿色、高端、智能为导向，在尼泊尔的建设一系列优质基础设施工程，为两国人民福祉贡献力量，实现中尼经济共同发展的美好愿景。最后，祝愿此次考察之旅完满成功，祝愿中尼两国友谊万岁！谢谢大家。Thank you so much. Now moving on, I'd like to request the former president and honorary advisor of OBOR Nepal, Mr. Kush Kumar Joshi, to please come on stage to share a few of his words. धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि माननीय प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री महाराज जी, आज इस कार्यक्रम का विशेष अतिथि वाणिज्य मंत्री रम्मी गौचन ज्यू, आज के इस कार्यक्रम का हाम्रा अतिथि र विशेष गरेर यसैको लागि पाल्नुभएका चिनदेखि आउनुभएका OBR प्लेटफर्मका फाउन्डर मिस सोया, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान मिस्टर जोङ र OBR प्लेटफर्म इन्टरनेसनलका बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू र यहाँ पाल्नुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निर्वाचन अध्यक्ष तथा साग चेम्बरका अध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यूहरू र सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय मित्रहरू र चाइनाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, सर्वप्रथम म भास्कर राज राजकर्णिकाजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ
आजबाट अफिसियली यो OBR CIC नेशनल प्लेटफर्मको नेपाल प्लेटफर्मका कार्यकारिणी सभापति अध्यक्ष बाट काम सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई बधाई छ। उहाँ सँगसँगै अनिल जोशीजी, भाइस प्रेसिडेन्ट प्रसिद्ध पाण्डेजी, एजी शेर्पाजी, उहाँहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सबैलाई बधाई छ। सँगसँगै यो प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनुभएका हाम्रा जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले यो प्लेटफर्म अन्तर्गत एउटा सहमति कायम गर्नुभएको छ, जुन प्लेटफर्म अन्तर्गत यहाँका वस्तुहरूलाई हामीले सहज चाइनाको निकासी तथा यस प्लेटफर्म अन्तर्गत 62 देशमा निकासी गर्ने एउटा प्रावधान उहाँले पाउनु भएको छ। त्यसको लागि पनि उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। सँगसँगै आज यही प्लेटफर्ममा 3 वटा MOU साइन भएको छ। एक्जिबिसनको लागि, ऊर्जाको लागि र होटलको लागि। त्यसको लागि म भास्करराज राजकर्णिकाजी, अनिल जोशीजी र यो एक्जिबिसनको लागि उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। मैले यो OBR नेटवर्कको बारेमा चाइनामा जाँदाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि देख्दाखेरि यो प्लेटफर्म चाहिँ निकै उपयोगी नेपालको लागि मलाई लाग्यो, मैले अनुभव गरेको आधारमा। जसरी अहिले हामीले यहाँ यसको AV हेऱ्यौँ कि यो प्लेटफर्म अन्तर्गत नेपालका वस्तुहरूलाई चाइनाको बजारमा सहजीकरण मार्फतबाट कसरी हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो OBR प्लेटफर्मका अध्यक्षहरू यहाँ आउँदाखेरि उहाँले नेपालको परिस्थिति बुझ्दाखेरि धेरै वस्तुहरू नेपालबाट चाइना तथा यस प्लेटफर्मका नेटवर्कमा भएका 62 कन्ट्रीमा निर्यात गर्न सकिन्छ। त त्यसको लागि पूर्वाधारको खाँचो छ। पूर्वाधार भन्नाले रोड नेटवर्कको खाँचो छ, ऊर्जाको खाँचो छ र भन्सार सहजीकरणको खाँचो छ। यो 3 वटा कुरालाई राज्यले ध्यान दिएको खण्डमा यहाँका धेरै वस्तुहरूलाई हामीले यो नेटवर्कको मार्फतबाट धेरै देशहरूमा बजारीकरण गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको यो ठम्याइ पनि हो र हामीलाई यति ठुलो प्लेटफर्म नेपाली व्यवसायीहरूलाई, नेपाली निर्माताहरूलाई, नेपाली प्रडक्सन गर्ने मान्छेहरूलाई अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पाउनु हाम्रो लागि ठुलो चाहिँ एउटा भाग्य हो, सौभाग्य भन्ने हामी ठान्दछौँ। उहाँ चिनियाहरू धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ हामीबाट, किन हामीले दिएको आत्मीयतालाई उहाँले धेरै ठुलो रूपमा लिनुभएको छ। हाम्रो जुन हस्पिटालिटी छ र हामी जस्तो सुकै दुःख पर्दा पनि हाँसेर बोल्न सक्ने र दुःखलाई सहजै रूपमा लिन सक्ने खालका व्यक्ति र धेरै मेहनत गर्ने समुदाय उहाँले ठान्नु भएको छ भने यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा ठुलो खुसी के भने यो CIC, यो OBR CIC प्लेटफर्मको 62 कन्ट्रीको नेटवर्कको पहिलो प्लेटफर्म नै उहाँले नेपाललाई चुन्नु भएको छ। किनभने नेपाल नै यस्तो देश हो जुन देशबाट हामी भारत लगायत 60 मुलुकका कन्ट्रीहरू र प्लस अन्य कन्ट्रीहरूलाई लान सहजीकरण हुन सक्छ भन्ने अवधारणा राखेर पहिलो प्लेटफर्म उहाँले नेपाललाई चुन्नुभएको हामी गौरवान्वित पनि छौँ र हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु म, किनभने उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। हुन त हामी नेपाल विश्व अर्थतन्त्र WTO-मा पनि हामी छौँ, साफ्टामा छौँ, बायोलेटरल ट्रेडमा हामीसँग सबै छ, हामीसँग नभएको होइन छन्। हाम्रा ट्रेडहरू, हाम्रा एक्सपोर्टहरू नभएका भएको छन्। तर यो प्लेटफर्मको एउटा युनिक एउटा एडभान्टेज भनेको के हो भने हाम्रो वस्तुको पहिचान गरेर त्यो वस्तुलाई उहाँले विशेष गरेर चाइनाको लागि चाइनाको क्वालिटी कन्ट्रोलमा राखेर टेस्टिङ गरेर त्यो वस्तुलाई चाइनाको एक्सेस मार्केट दिइसकेपछि हामी साँच्चै नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो वस्तुको पहिचान र वस्तुको परीक्षण गर्न पाएको खण्डमा त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो अभ्यास हुनसक्छ, जुन अभ्यासबाट चाइना लगायत अन्य मुलुकमा हामीले सहजै निर्यात गर्न सक्छौँ। हुन त हामीले निर्यात नगरेको होइन, हामीले युरोपियन मुलुकमा गरेको छौँ, अमेरिकामा गरेको छौँ, भारतमा गरेको छौँ। तर यो नेटवर्कको तर्फबाट उहाँले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा के भने 65 वटा कन्ट्रीको मेम्बर सदस्यहरूको बिचको नेटवर्क हामीले त्यो बजार हामीले पाउँछौँ। त्यो बजारको पहुँच यो नेटवर्कबाट पाउँछ। यही नै हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो, किन हामीले प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने र हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूलाई हामीले
सजिलैसँग यो नेटवर्कको थ्रुबाट बजारीकरण गर्न पाउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो टेवा पुग्न सक्ने सम्भावना हामीले देखेको हुनाले यो प्लेटफर्म नेपालको लागि धेरै नै खाँचो छ भन्ने लागेर हामी यसमा लागि परेका हौँ र मलाई खुसी लागेको छ कि उहाँले मलाई एउटा अनरी एडभाइजरको रूपमा राख्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो नेटवर्कले यो प्लेटफर्मले नेपालमा लगानी गर्न पनि उहाँहरू हातेर हुनुहुन्छ। जति पनि 30 जना व्यवसायहरू आउनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, विशेष गरेर बिजुली उपकरणमा अथवा चाहिँ सोलरमा, कन्स्ट्रक्सनमा, हाइड्रो पावरमा अथवा टुरिज्ममा रिलेटेड अथवा एग्रिकल्चर रिलेटेड उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँले धेरै वस्तुहरू देख्नु भएको छ जुन वस्तुबाट उहाँले बजारीकरण मात्र नभइकन त्यो वस्तुको प्रोडक्सनको लागि, उत्पादनको लागि यहाँ लगानी गर्ने पनि अठोट गर्नु भएको छ। पहिला त त्यो वस्तुको पहिचान गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा वस्तुको जब बजारको पहुँच देख्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै ठुलो लगानी गर्ने उहाँले अठोट गर्नुभएको छ। त्यसैको फलस्वरूप आज हामीले 3वटा क्षेत्रमा उहाँले लगानी गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले सबैभन्दा ठुलो खाँचो उहाँले नेपालको पूर्वाधार विकास, रोड नेटवर्क र नेपालको ऊर्जाको विकासमा सबैभन्दा बढी उहाँहरू आकर्षित हुनुहुन्छ, किनभने यसको खाँचो नेपालमा छ, यो डेफिसिट छ नेपालमा। त्यसैले उहाँ बढी से बढी पूर्वाधार विकासमा बढी लगानी गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसलाई सरकारसँग मिलेर कुन मोडलमा कसरी गर्दाखेरि यो दिगो हुनसक्छ र लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू पूर्वाधारको विकासमा, ऊर्जाको विकासमा सरकारसँग र हाम्रो मार्फतबाट यो प्लेटफर्म मार्फत सरकारसँग हातेमालो गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अप्रोचमा हुन्छ या कसरी हुनसक्छ छिटोभन्दा छिटो लगानी गर्न आतुर हुनुहुन्छ। अब पालो हाम्रो आएको छ। आज अर्थमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री हामीसँग हुनुहुन्छ, वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले कस्तो किसिमको उहाँलाई अस्योरेन्स दिन सक्नुहुन्छ बजारीकरणको लागि अथवा लगानीको लागि, लगानीको सुरक्षाको लागि, लगानीको प्रतिफलको लागि, त्यो उहाँको कमिटमेन्टको आधारमा उहाँले लगानी गर्न आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले यो आजको समय र यो आजको प्लेटफर्म हाम्रो लागि एउटा सुनौलो अवसर हो। यसको लागि म नेपाल प्लेटफर्मका अध्यक्षज्यू साथै CIC OBR CIC इन्टरनेसनल नेटवर्कका फाउन्डर मिस सोया र एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान मिसेस जोङ र उहाँका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यस्तै गरेर मन्तव्य राख्ने क्रममै अब भने म अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु मिस्टर राजेश काजी श्रेष्ठज्यूलाई, the President of Chamber of Commerce. I request you to please come on stage to share a few of your words. आज यस वन बेल्ट वन रोड का नेपाल का अध्यक्ष श्री भास्कर राज कर्णकारज्यू र नेपाल का उप प्रधानमन्त्री अर्थ मन्त्री श्री कृष्ण बहादुर महराज्यू र त्यसै गरेर वाणिज्य मन्त्री रोमिलाल गौतमज्यू, सचिवज्यू र जुन चाइनाबाट पाल्नुभएका अतिथि मिस सुयाङ र मिस्टर जोङ र सबै अतिथिज्यूहरू, म समयको पाहुनालाई सबैलाई सम्बोधन उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम त यहाँ आज सबभन्दा बढी खुसी हुने म होला, किन हामीले नेपाल चाइना चेम्बरबाट म चाहिँ नि करिब 2 वर्ष भयो हरेक यो जुन वान बेल्ट वान रोड छोएको सिल्क रोडमा सबै ठाउँमा पुगेँ र हामीले पनि यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। खालि अब म एक्लै मात्रै भएन, हामीलाई चाहिँ साथ दिने भास्कर राज कर्णकार आएकोले म खुसी छु र म उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो जुन 2013 मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्यो र यसलाई सिल्क रोडबाट वान बेल्ट वान रोड गरेर जुन यसलाई रूपान्तर गर्यो र सबभन्दा पहिला हामी जस्तो देश जुन कि ल्यान्डलक कन्ट्री यसलाई चाहिँ असाध्यै बेनिफिट हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ, किन हामी कहाँ चाहिँ कुनै सीपोर्ट छैन। त्यस कारणले र हामीले अहिले मात्रै होइन, हामी पहिलेदेखि भनेको नेपाल एउटा चाहिँ नि ट्रान्जिट रोड, चाइना र इन्डियाको ट्रान्जिट रोड हुन्छ भनेर हामीले अहिले होइन धेरै 16-17 वर्षदेखि हामीले भनिरहेका थियौँ र त्यो ट्रान्जिट रोड हामीले भन्दाखेरि चाइना र इन्डिया मात्रै होइन, पाकिस्तान र बङ्गलादेश के भन्छ भने किन नेपाल, चाइना र इन्डिया, हामी बङ्गलादेश र पाकिस्तान पनि छौँ भन्छौँ
र अहिले अवश्य पनि जुन हाम्रो सार्कले पनि कनेक्टिभिटीको कुरा गरेछ र एउटा मेन कनेक्टिभिटीको पास गरेछ, यसले गर्दा यो सिल्क रोड, यो वान बेल्ट वान रोडबाट चाहिँ नि मेन हामी नेपालबाट साउथ इस्ट एसिया सबै ठाउँमा छुन सक्छ। र हामी पनि गर्वसाथ भनिरहेछौँ कि इन्डियाको बिहार र उत्तर प्रदेश र वेस्ट बङ्गाल यदि उनीहरूलाई चाहिँ नि नेपालको एउटा ट्रान्जिट रुट र कनेक्टिभिटी गर्न सक्यो भने उनीहरूलाई सबभन्दा फाइदा त्यसलाई हुन्छ, न कि उताको सेन्टरको दिल्ली र बम्बई र तपाईँको मद्रास भन्दा यिनीहरूलाई हुने भएको। हामीले चाहिँ हामी आफूलाई र यो मात्रै होइन त्यो तिनटै प्रान्तलाई पनि हामीले कुरा गरेर यसमा समावेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र धेरै यहाँ कुरा अघि भिडियोबाट पनि सबैबाट आइसक्यो र हामीले भर्खर 2 महिना अगाडि मात्रै यो भास्करजीको चाहिँ नि वान बेल्ट वान रोड अर्कै किसिम भयो। यो फेरि सिल्क रोड इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स भनेर चाइनामा करिब 30-40 वटा देश मिलेर एउटा सिल्क रोड चेम्बर गठेको छ। त्यसमा चाहिँ नि मलाई पनि उपाध्यक्षमा राखेको छ र हामीले त्यही हिसाबबाट हामीले अब चेम्बरले चाहिँ नि जसरी अब भास्करजीलाई लगानीदेखि सबै छौँ हामी त्यसमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र भर्खर 1 महिना अगाडि मात्रै बेजिङमा पनि यो सिल्क रोडको अब उहाँहरूको धारणा चाहिँ के भयो भने नेपालमा चाहिँ लगानी गरेर त्यो सिल्क रोड मार्फत इन्डिया र चाइना दुवै ठाउँमा एक्सपोर्ट गर भन्ने जुन धारणा छ, यही कुरा आज मैले पनि त्यही बुझेँ र सबैले चाहिँ धेरै कुरा भयो। हामीले चाहिँ फोकस चाहिँ अब एग्रिकल्चर हलबर र त्यसबाट सुरु गरौँ भन्ने हाम्रो जुन मनसाय छ त्यसबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। तर यहाँ अर्थमन्त्री, वाणिज्य मन्त्री र मुख्य सचिव र साथै मैले वाणिज्य सचिव पनि देखिरहेको छु र सर्वप्रथम हामीले एक्सपोर्ट त गर्ने भन्ने, तर हाम्रो क्वारेन्टाइन चाहिँ नि नभएसम्म हामीले क्वारेन्टाइनबाट हामीले 8030 हामीले जिरो ट्यारिफ जुन नेपाल सरकार र चाइना सरकारको सहमति गरेछ त्यो एक्सपोर्ट हुनलाई अझ गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारणले यो हामीले इम्पोर्ट त चीनको कुनै पनि गाउँ कुनै पनि भिलेजबाट हामीले के सामान कहाँ नेपालमा इम्पोर्ट गर्न हामीले सफल भएका छौँ। हाम्रो जुन एउटा ट्रेड डिफिसिटको जुन धेरै ग्याप भएछ त्यसको लागि हामीले एक्सपोर्ट गर्नलाई मेन हामीले क्वारेन्टाइनै नभइकन यसलाई चाहिँ हाम्रो नर्म्स र चाइनाको के हो त क्वारेन्टाइन नर्म्स त्यो नभएसम्म हुँदैन। सायद अब भास्करजीले यसबाट पनि पहल गर्छ भन्ने हामी पनि हैस्तेमा हैस्ते गर्छौँ भन्ने एउटा लागिरहेछ। र जुन यो सिल्क रोडबाट खालि हामीले रोड मात्र होइन यो मेरिटाइनको पनि यसबाट हुने र रेलको लागि पनि यसबाट जुन कुरा भइरहेछ अब सिगाछी आइसक्यो, अब रसुवा गढी आएपछि यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ अझ हाम्रो सामान वस्तुलाई कम मूल्यमा हामीले ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट गर्न सक्छौँ भनेछ। र भर्खर लास्ट प्रधानमन्त्रीहरूको भिजिटमा जुन ट्रान्जिट रोडको पनि कुरा भइरहेछ र वाणिज्य मन्त्रालयले हामीले पनि सजेसन गर्छ ग्वाङ्जौलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ पोर्ट गर्नुपर्छ ताकि ग्वाङ्जौबाट हामीलाई रेलबाट पनि हुन्छ। र अहिले ग्वाङ्जौबाट रसियामा चाहिँ नि त्यो जुन रेलगाडीबाट सामानहरू जान्छ र आउँदाखेरि खाली हुनेले सरकारले चाहिँ नि त्यसमा सब्सिडाइज गरेकोले अझ पनि सस्तो हुन गइरहेछ। र हिजो भर्खर हाम्रो ग्वाङ्जौको 20 जना डेलिगेसन आएको थियो जसमा त्यहाँको ग्वाङ्डोङको सेक्रेटरी जनरल र त्यसको सिसिपिआइटीको अध्यक्ष हामीले पनि एउटा उहाँसँगै ट्रेनबाट चाहिँ ग्वाङ्जौबाट सिगाछे ल्याउने र भोलि रसुवा आएपछि नेपालमा सामान ल्याउन सजिलो हुन्छ यसको लागि चाहिँ पहल गर्ने कुरा भइरहेछ। र उहाँहरूले चाहिँ नि साउथ एसिया ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अलायन्स खोलेछ र यही सिलसिलामा जुन सिल्क रोडकै कुराले गर्दा उहाँहरूले अब नेपालमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने यो जुन सहमति भएको छ यसले गर्दा हामी धेरै आशावादी छौँ। तर भन्नुपर्दा हामी चलिरहेको कुरा गरिरहेको धेरै वर्ष भयो, यो आशामै छ। म अर्थमन्त्रीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले यही हलमा पहिला सायद उहाँ पनि हुन्थ्यो त्यो बेला भर्खर यो हाम्रो यो अस्ति चुनाव पार्लियामेन्टको चुनाव सकेको थियो र सबै 20 जना सांसद र एम्बेसडर राखेर किन नेपालले चाइनासँग केही गर्न सकेन, किन चाइनाले नेपालले केही गर्न सकेन, मेरो एउटै मात्रै क्वेसन थियो त्यही बेला। तर हामीले चाहिँ अहिले यसरी जुन हामीले दुईको डेलिगेसन नभए पनि हामी आफ्नो व्यक्तिगत चेम्बरको थ्रु यो ओबिआरको थ्रु हामीले चाहिँ अवश्य लगानी हामीलाई यो सानो यो जुन थमेलतिरको होटल सानो होटल त्यो होइन, अब
जुन आज सही पनि भएछ, यसले मेगा प्रोजेक्टहरू आउँछ भन्ने हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र अस्ति भर्खर मलाई खुसी पनि लाग्यो, मुख्य सचिवलाई पनि धन्यवाद। अब हामीले चाहिँ नि त्यो जोइन्ट भेन्चर भनेर हरेक सानो त्यो एउटा ट्राइबल एजेन्सीलाई पनि कार्गोलाई पनि कुनै पनि देशको होइन, यो ठुलो प्रोजेक्ट मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ नि मान्यता दिनुपर्छ। र अस्ति भर्खर उद्योग विभागले पनि त्यही हिसाबले निकालेछ। र यो रेलवे कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले छिटो भास्करजी यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र म आज समय धेरै नलिकन म जुन मलाई पनि केही शब्द राख्न दिनुभएकोमा भास्करजीलाई र टिमलाई धन्यवाद दिँदै हामी आशा गर्छौँ अब यसरी नै बुस्टअप गरिदियो भने हामीले छिटो नेपालको पनि लगानीमा, एउटा चाइनिज लगानीले नेपालको भन्दा ठुलो बजेटको बाहिर लगानी गरिरहेछ, नेपालमा खै त? यही प्रश्न म मन्त्रीज्यू र वाणिज्य मन्त्रीज्यूलाई पनि दुवैलाई गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र पुनः आज एमओयू गर्ने साथीहरूलाई पनि बधाई दिँदै, भास्करजीलाई पुनः बधाई दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यसो गरेर अब भने म अगाडि यहाँ स्टेजमा मिस्टर सुरज वैद्यजीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। आफ्नो केही दुई शब्दहरू राखिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हि इज द प्रेसिडेन्ट अफ सार्क चेम्बर अफ कमर्स, मिस्टर सुरज वैद्य। Honorable Deputy Prime Minister Krishna Bahadur Mara, Honorable Minister Mr. Romi Gautam Thakali, Chief Secretary Mr. Somlal Subedi, Ms. Suya, founder of OBOR, Mr. Lee, former President of FNCCI, Mr. Ravi Bhakta Shrestha, senior business leaders, ladies and gentlemen, advisor of OBOR, Mr. Kusuma Joshi. Congratulations. Very few people know what Bhaskar is capable of doing. Bhaskar at times has been misunderstood by many people. When he was my senior vice president in FNCCI, my success was mostly because of Bhaskar. I know the determination he has, and I know how clear he is when he sets out to do something. Bhaskar understood the importance of China. China, because it meant that Nepal could benefit from doing business with China. As Senior Vice President of FNCCI, he led many delegations with many business people from Nepal to different parts of China, exploring the possible of bringing Chinese investors to Nepal. He is my brother, and I congratulate you, and I'm truly happy for you. Normally, people behind the scenes are seldom recognized. Our former ambassador, Mr. Lee, he has come to Nepal more than 40 times. He is 87 years old. He's still here. I'd like to introduce you to the man who loves Nepal and has given his life to Nepal. Thank you, Mr. Lee, for your belief that Nepal will wake up one day and truly move forward, and I think it has started. Thank you. Why is China important? China is not only important for Nepal. China is important for the world. 57% of foreign investment, of foreign direct investment, comes in from the Chinese. In the whole world, 57%. In 2005, the total Chinese foreign investment was about $9.5 billion in 2005. In 2013, an impressive figure
of $101 billion investment abroad. By 2020, the foreign investment of China is expected to be anywhere close to 200 billion US dollar. Can you imagine? 200 billion US dollar. 37% of the investment in Iraq, a country that has severe problem. 37% of that investment is Chinese investment. 78% investment in Afghanistan is Chinese investment. I mean, this is something why I think this forum is so critically important to create jobs for people at large. I, as SAARC Chamber President, have moved from trade to investment. Unless we have investment, there's less that we can trade with. And in SAARC Chamber, we have focused on investment and creating jobs for the people in South Asia. China is also known to have done miracles. I'm not talking about the Great Wall of China. I'm talking about economy. In 1985, the poverty level of China was 40%. In 2015, the poverty level is only 8%. In 20 years, with a population of close to 1.5 billion people, the poverty level has come down only to 8%. This is what Chinese can do, is perseverance, determination, and show the way. I believe that this is going to be critically important for Nepal. When the last Prime Minister went to China, we were fortunate to be with him. Mr. Lee, Ms. Sui, and all of you helped us to organize some business meeting. What I said then, and I say now, the gateway to South Asia is via Nepal. The gateway to South Asia has to be Nepal. It cannot be any other place. But for that, we need to take up the leadership. We need to start moving forward. South Asia has a market of 1.8 billion people. China with 1.5 billion, Nepal in the middle. Can you imagine what benefits we can reap if we truly move forward? So therefore, I would like to say congratulations. I'd like to congratulate Jane. I know you've done a lot. We've traveled in many cold places. We've traveled in the heats of China, and you've been extremely important. Thank you. Mr. Wayne, another brother who has been extremely involved in bringing people in, I'd like to thank him also. Ms. Suya is not only just a friend, but she truly is a tremendous business leader. We met her in China. We knew what she can do. We know the agreements that has been signed today will happen. It is not a MOU to impress the crowd or having the headlines for tomorrow. She will invest, and I'm sure Nepal will benefit from that. Thank you. Mr. Jong, my brother, thank you. You have been very instrumental in all this. Thank you so much. So having said this, Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Minister, we have a tremendous potential for bringing these people to Nepal. Your leadership has always been important. We, the private sector, are willing to work with you. Just guide us, and we'll bring these people to South Asia. Thank you. Thank you so much, Mr. Vaidya. Now moving on, I would like to request our special guest of the evening, Honorable Romi Gautam, Minister for Commerce, to please come and share a few of his words. Thank you. Again with Chinese friends. Oh. Honorable
Deputy Prime Minister Mr. Krishna Bahadur Maharaj, Honorable Member of Parliament, Honorable former Minister Pushpa Bhusal, Chief Secretary of Government of Nepal, Secretary of Ministry of Commerce, Ms. Soya or Soya Bean, I don't know, Soya. Founder Chairperson of OBOR, Mr. John, Executive Chairman of OBOR, distinguished guest from business sector of People's Republic of China, Mr. Bhaskar Raj Karnikar, Chairman OBOR Nepal International Trade and Investment Platform, Mr. Suresh Vaidya, who is a very close friend of mine, President of SAARC, Chamber of Commerce, leaders of business community, friends from media, ladies and gentlemen. I don't know from where I should start. I think this is my almost third meeting with OBR groups. To begin with, I would like to warmly welcome the distinguished delegates from the People's Republic of China headed by Ms. Soya. Sorry. Sometimes people forget to pick up the diamond because diamond is so small and crystal. This is why it is called diamond. I believe this theme of OVR's one of the great legend is, I believe, as a diamond. Our very good friend of Nepal, Excellency Ambassador of China to Nepal, Mr. Li Biao. I want to salute you making this possible to happen in Nepal. Let me take this opportunity to thank the government of People's Republic of China and people of China for their continuous support for the people of Nepal. Nepal is currently receiving assistance in infrastructure, health, energy, agriculture, amongst others, and I would like to thank to the People's Republic of China on behalf of Nepalese people. Furthermore, I would like to especially thank our former Chinese ambassador to Nepal, His Excellency Li, who is the longest serving Chinese ambassador to Nepal, and in spite of his age at 87, his work and vision is something we all look up to and has inspired us all. It is indeed a great honor for me to speak on the theme, On Belt, On Road, a very ambitious and encouraging initiative put forth by His Excellency President of China, Mr. Xi Jinping, to promote connectivity, fostering trade and investment amongst its adjacent countries. On Belt, On Road initiative is a network comprising of railroads, overland road, oil and natural gas pipelines, and other infrastructure projects. OBOR will stretch from Xi'an in central China through Central Asia and ultimately reaching Moscow, Rotterdam, and Venice, connecting more than 64 countries. I strongly believe that OBOR initiative is a way for win-win cooperation that promotes common development and prosperity and a road towards peace and friendship by enhancing mutual understanding and trust among its members. It strengthens partnership and facilitates all-round exchanges among beneficiary countries. Nepal, as a landlocked country with limited economic strength, could receive enormous advantage through participation in this initiative. It will help Nepal to increase trade, investment, and financial integration through policy coordination
and improved connectivity. Hence, we express our full support to this initiative and demonstrate our strong solidarity in this process. Nepal and People's Republic of China have been close neighbors for centuries. Though formal diplomatic relation between our two countries was established in 1955, people-to-people relation between Nepal and China dates back centuries. The relationship between Nepal and China is based on goodwill, mutual trust, and harmony, as both countries inherit common Buddhist and Confucius values. The common religion, culture, and traditional way of life of the border inhabitants in Nepal and Tibet Autonomous Region of People's Republic of China is similar. The inhabitants of both the sides residing within 30 kilometers of border enjoy unrestricted trade on barter basis, making their daily lives more comfortable. We need to further intensify this connectivity by building infrastructure, improving roads and communication. Nepal is firmly committed towards China's one China policy. We determined to promote bilateral trade, investment, and transit relations with China, including Tibet Autonomous Region of People's Republic of China. As a second export market, Nepal attaches great importance to its relation with China. As an emerging economy of the present world with the largest population, there is ample potential for Nepal to promote bilateral trade with China. It is noteworthy that China is the second largest country in terms of import and one of the Nepal's biggest foreign direct investors. It is my great pleasure to recall my first visit to Beijing and Shanghai as a member of the Second Constituent Assembly 2014. I was also fortunate to have a second opportunity to visit China, Tibet, Shigatse, Kunming, and Hunan last year. I was greatly impressed by the miraculous socio-economic development and modern infrastructures taking place in China. It is my firm belief that Nepal can and could learn many things from China in its pursuit of accelerating socio-economic growth and eradicating poverty. During my visits, I had several opportunities to meet distinguished officials and political leaders from China to discuss promotion of bilateral trade, enhancing connectivity, building and upgrading trade-related infrastructures between our two nations. Nepal and People's Republic of China have signed several agreements to promote bilateral trade and investment. These include Trade and Payment Agreements 1981, Preferential Tariff Agreement for 8,030 goods. In addition, very recently we have signed agreement on transit transport, memorandum on understanding on launching the joint feasibility study of Nepal-China trade-free agreement. I'm confident that these agreements and understandings, once they are implemented, will substantially help Nepal enhance its bilateral trade with People's Republic of China. In view of the growing trade deficit with China, Nepal emphasizes early implementation of those agreements and understandings. Ladies and gentlemen, trade and transit are vital components of Nepal-China bilateral relations. Recently, there are 6 agreed trade points between Nepal and China. Of these, 2 are for international trade and 4 are for bilateral trade. Considering the long border and growing trade transactions, we need to think about opening up further trade points and routes.
This will ease bilateral trade and facilitate our citizens' movement across the border. In this connection, I am happy to note that some infrastructures are being built to expand the route through Kerong. Similarly, procurement contract has been awarded to construction companies to upgrade the road along the Kali Gandaki River to link Korola Pass in Mustang to China, Tibet. These are the remarkable steps towards improving connectivity between Nepal and China. In recent years, the significant increase in Chinese tourists to Nepal has supported our tourism industry. As a birthplace of Lord Buddha, the Apostle of Peace, Nepal hosts thousands of tourists from around the globe, having deep faith in Buddhism and Buddhist culture. Considering the growing number of tourists from China, there is need of opening more air and land routes between our two countries. Nepal is beneficiary of Chinese DFQF, which offers duty-free entry of 8,030 goods from Nepal to China. In order to make best use of this generous offer, we welcome investment from China and other countries. In order to ease bilateral trade further, we call upon China to relax its SPS and TBT measures for products being exported from Nepal. We believe the transference of modern Chinese technology to Nepalese industrialists will promote our skills and productivity. Ladies and gentlemen and friends, Nepal recently joined Asian Infrastructure Investment Bank, established under the Chinese initiative. We became part of the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Road, a noble initiative undertaken by the Chinese leadership to revive the traditional Silk Road. The bank, as well as the Belt and Road initiative, could serve as a channel of finance and infrastructure improvement, connectivity, and to facilitate trade and investment across Asia and beyond. Nepal could become a vibrant bridge to link North and South Asia. We are ready to make our commensurate efforts to initiate appropriate measures to this effect. We have already started to streamline and operationalize modalities to address these issues. The government of Nepal has been working to create a business-friendly environment by simplifying procedures, building infrastructures, enhancing transparency and efficiency to promote trade and investment. The recently launched Trade Policy 2015, Nepal Trade Integration Strategy 2016, New Industrial and Enterprise Act 2016, Special Economic Zone Act 2016 are some examples of Government of Nepal's commitment. The Ministry of Commerce will continuously work towards making policies and create a more conducive environment for the potential investors. The Ministry of Commerce will work closely with the other ministries and stakeholders to make sure that the hurdles expressed by the investor in the past will be addressed and rectified. There are ample opportunities for foreign investors and businessmen to harness economic benefits from establishing manufacturing and service industries in Nepal. I urge Chinese entrepreneurs to gear up their investment in Nepal. With the promulgation of new federal democratic constitution, Nepal embarks on the path of rapid economic growth. We call upon all investors from around the globe, particularly from People's Republic of China, to increase their investment in Nepal. We are committed to take reform policies further. We expect private sector's willingness to invest and extend needful support to facilitate
your investment in Nepal. I'm full of confidence that my series of discussion with the OBOR family, I don't know why this strength and belief has come from. Maybe because this is the blessing from Lord Buddha. I'm sure. I read the history of the international chairperson of OBR Soya. There is no doubt. And I have read the background of Mr. Jong, executive chairman of OBOR. And I know, and I have discussed many times with our true friend, not only the ambassador, Excellency Lee. It will work, it must work, we must go forward, we can't wait. The government of Nepal is ready to help and expand all the necessary help what the business people from Nepal and the China need. Once again, I don't know why my confidence level is rising up. I have seen a lot of business leaders from indigenous business leaders from Nepal. In the Chinese side, you have a big heart. You have action. You have a technology. In Nepali side, we have honesty. We have a hard-working industry and business people. And they have a, once again I want to repeat, they have a clear hand and fair mind. I think it will work and it must be work. And ultimately it will strengthen to our relation between Nepal and China. So to conclude, let me once again thank Mr. Bhaskarji and Ambassador Lee and beautiful daughter. I think you will continue the remaining job of your father. And all of Chinese friends and the Nepalese business leaders and the media persons. If we think positive, if we work positive, if we move positively, the result will come positive. So thank you for the organizer for this wonderful event. And also, this is the great opportunity. Not only the business people from China and Nepal, I witnessed our very valuable minister, Deputy Minister for Finance. Though we have a different values and principle in political format, he's elderly brother to me. We have worked together since last 25 years. The future Prime Minister maybe. And me myself as a Minister of Commerce and as a Chief Secretary and Secretary of Commerce, I think you people are very much vibrant and very much clever, because putting all of us in the decks of as a witness, I think the government of Nepal cannot skip to facilitate you to use your investment in Nepal. God bless you and long live Nepal-China relation. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Gulshan, for such a positive and impactful speech of yours. Thank you once again.